أشكر مليح مليح الوالي لولايات كيجي وزو أفاين دينا أعطيت صحة ثورة غاسق حق يطيج أبردي 50 سنة يتفرحوا ما تصبرهم ثورة غنفكا والي يسي والي والمنظمة المجاهدين الواقير الشهداء الفلاس أنا شاهدوا قضية المف أما كاش نقام دي ثورة نيه الفرد كان فرنسا تسمح أذكر الشهداء فلاس الواقي يدي كان لوتوريزاسيون يسيرو الدار أصندوق النيم كي شوف قالي وبعض المجاهدين كتبن فلاس الرابور شتان فلاس غير يخدم ذي الوقام فرغسك لابارول يسيو عليه أمر يسيو عليه مصطفى وداعي أبناء الشهداء فيتفضل. في سنهين يتمثلنا الحفلة ونركليا سمنون تمزوروث أدن شكر جمعتنا رئيس البلدية وك تجمعتيس يك سهران باش غادي تحقق المنصب باقيين إلا نزدتنا عاد نشكر ويد يشورك النير كلي سي القريب أو سي البعيد يحقق المونيمون أماكي le monument Yegir, je lui donne une autre lecture. Les effigies du héros, la stèle elle-même, c'est un projet porteur de symboles et de principes fondamentaux de la révolution algérienne. Je m'émounent, ne saurati mounent, c'est douclien. C'est douclien, le réalisateur ne sait que les afficher. Le Amadouid, Zeraoui, نداقي الجهه ياقي اما دراو الجواه النظام سكين ديال كليا دونك سي ان برانسيب فوندامونتال سي لونيتي ناسيونال. une autre داغن دائما في لي زيفيجي لان الشهداء لان c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre Chouhada et les Moujahidines qui ont continué le combat. فاقين الحقيقة يقلق لعب يعني دائما تصير ديال باريس في الثلاثة لا ستاتيو المام نوالا مجهد وقت مجهدت على خاطر on ne doit pas oublier le combat de la femme. On ne doit pas l'oublier, surtout à partir de 1959 avec l'opération Jumelle. Tagir ou il a karatine. Tagir kadalik, c'est un symbole d'unité, les sexes, d'unité nationale, d'unité sauf les combattants. Et باش نطوي الغارة ذاكين أفي دنيا. Non seulement c'est un monument qui représente à la mémoire des chouhadas de 54-62, mais j'irai plus loin encore, parce que la dernière bataille qu'avait livrée la France, la guerre, de Guinée, le maréchal Rondon, le Coïnes, ces divisions à la guerre, la Fatman Souman et Imjouhadi, la Nirkoli.
Et la plus grande bataille qui a eu lieu l'Awani en 54, ça va aller les Shekils. Les Shekils. C'est-à-dire qu'il y a la Karatsentso. Et كذلك أزا نشوفون في باتاي ضران ديال القراني لي باتاي ديال القراني اما تيفيلكوت اما قزرون زرو بازوكا اما الجهه قمسوحال اما et les premiers villages détruits que j'ai vus à Smith Kshmar al-Maki, c'était ici à Tenzar وما غاسمي بايد بضا يعني وفرتني هود النير كلي alors que الجهه النيران c'était des maisons individuelles تنمير اعطيكم الصحه بارك الله فيكم.